onde a gente estava há 3 anos atrás e onde a gente está agora, como isto tudo começou, como está a acabar. E não há possibilidade de ficarmos em segundo ou terceiro lugar no campeonato. Apollo Rocha! Vamos! Não é como começa, é como acaba. From nothing to something. E chegou finalmente o fim. Chegou este fim de semana e vamos ver o que é que vai sair daqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sim, estamos na última prova do campeonato francês. Parece que começou ontem estas nossas viagens, esta loucura que foi este ano cometermos para fazer o campeonato francês. Será que também, vamos ser muito honestos, não começou da mesma maneira. Stress no carro na primeira prova, segunda prova não estávamos a atinar com aquilo porque estava a chover e a nível de pneus não estávamos a atinar sequer com o carro. Depois começou a correr melhor, um top 8, outro top 8, um top 4 e parece que não, estamos na última prova e estamos em sétimo lugar. E não há possibilidade de ficarmos em segundo ou terceiro lugar no campeonato, mas como é óbvio, se não acontecer, estou muito contente já com a prestação e o caminho que já fizemos até aqui. O carro em si está-se a portar bem, não houve muitas mudanças no carro desde a última prova que fizemos até agora, foi só literalmente pôr o carro de volta àquilo que estava, pois em Andorra tivemos de fazer muitas alterações a nível eletronicamente para o carro ser fiável para fazer aquela prova por causa da altitude. Agora, é muita pressão. Estamos a lutar também para ganhar a classe Rookie, o prémio é fixe, vamos falar de um 2 DJZ e não falta assim nada por aí além para a gente ganhar. Estamos a cerca de 60 pontos e cada prova que tu ganhas aqui em França são 200 pontos. E como eu disse, ainda há a possibilidade de ficarmos em segundo ou terceiro lugar no campeonato. Temos aqui o nosso paddock montado, já demos umas voltinhas de treino nas quais não foram nada por aí além, mas eu vou-vos mostrar agora de qualquer maneira. Foi como eu disse, as voltas não foram nada por aí além, estamos a tentar estudar aqui uma estratégia de conseguir apontar o carro, pois se for para meter quarta, existe um poço enorme entre terceira e quarta velocidade nestes carros e é uma coisa que a gente quer evitar para não falhar mudança, ou seja, queremos fazer tudo em terceira, vamos começar, claro, a afinar para pôr a tração no chão e ganhar velocidade para fazermos a pista na totalidade. Vamos diretamente para o top 32 e à espera para ver com quem é que nós vamos de uma One Shot Battle. Desde já quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, pois sem eles nada disto seria possível, todas estas maluquices de fazer quilómetros pela Europa e ter a disponibilidade também para estar presente e fazer isto acontecer. Ou seja, todos eles tiveram uma grande parte e fizeram que isto fosse possível. Estão aí todos na descrição, certamente vais necessitar do serviço de algum deles, se não for agora, será futuramente, por isso, muito obrigado a todos eles, está aí tudo na descrição. Um deles que eu quero agradecer imenso, pois ajudou bastante a que tudo isto logisticamente fosse possível, é grande
Autodoc, pois eles ajudaram-nos bastante. E tu já sabes, queres encomendar peças na Autodoc, é o código PJSR5 que tens de utilizar. Tens 5 milhões de peças em stock de 1400 marcas diferentes. Eles têm um serviço de devoluções brutal, que realmente funciona. Tem uma secção de peças raras. Se tens aquele carro antigo, aquele clássico, e procuras algo em específico para o mesmo, quase certeza que a Autodoc vai ter. E de qualquer maneira, eles apoiam-nos bastante em tudo isto e quero agradecer imenso. Não te esqueças, Autodoc, código PJSR5 para 5% de desconto. Agora é esperar um bocadinho, estudar mais um bocado, tentar ver o que é que a gente pode melhorar a nível de suspensão, pois com a BC Racing é muito mais fácil afinar a suspensão para aquilo que a gente necessita e esperar que a gente vá treinar outra vez. Como eu disse, o carro está-se a portar fixe, o piloto tem de atinar melhorzinho que a pista para concluirmos isto da melhor maneira e sairmos aqui com uma vitória e levarmos alguma coisa, uma lembrança muito fixe para Portugal. Vocês certamente já sabem o desfecho disto, a gente não sabe, estamos a viver cada momento como se fosse um momento e é isso, se é para bingo, vamos esperar, bora! Uma das coisas também que eu nunca vos mostro, mas também ajuda bastante a que tudo isto também seja possível e a gente anda aqui para trás e para a frente sempre, são as nossas trotinetes. Coitadas, levam tanto abuso e esta nova que eu recebi aqui da Cookie é bom, isto anda que é uma coisa estúpida. Tens que dar 70 km por hora, de qualquer maneira vou lançar um vídeo disto para breve, ou se calhar já saiu, não sei, mas isto é bravo. Nós temos aqui de momento 3, tenho mais 2 ou 3 no armazém, mas já. Esta é nova e quero agradecer aos nossos trotinetes porque elas levam um abuso e a todas as empresas que trabalham connosco, que nos fornecem as mesmas e claro, à FMIC também e a todos os nossos patrocinadores, vocês sabem quem são, está aí tudo na descrição. Agora, se é para bingo, olha, já agora, as últimas no site www.pjsr.pt, estas não vão sair outra vez e queres ficar com uma lembrança daquilo que foi esta jornada brava, já, ainda podes comprar a tua no site, já ia tombar. Agora vamos esperar, se é para bingo. Première battle pour lui en top 32 ce week-end, eh bien il est pour l'instant donc 8ème au classement général et en 5ème position, en 4ème position au classement rookie. Allez, ça y est, on a déclenché, regardez ici là, il y a de la distance tout de suite créée par rapport à Gaël, Gaël qui va tenter de poursuivre pour se rapprocher un petit peu plus sans trop forcément peut-être sacrifier sa ligne. Ça va très vite pour Paulo Rocha. Oh là, t'as vu comment elle est sortie à une vitesse là, beaucoup de vitesse d'engagement pour Gaël sur la descente. Et devant effectivement Paulo Rocha qui s'exécute de manière très cool. Commencer. Alors on est vraiment pas très loin, il y a une anticipation bien sûr pour Paulo Rocha, de l'engagement tout de suite trouvé par Gaël Maillet qui veut vraiment emmener sa japonaise du mieux qu'il peut. On regarde ici Mickaël à la proximité, trouvé par Paulo Rocha, le pilote rookie, tout comme Gaël Maillet bien sûr, mais vraiment Paulo Rocha qui trouve une belle ligne en tout cas sur cette première partie rapide et fait accordéon oblige sur la phase de descente. Attention Paulo Rocha, l'erreur qui va peut-être coûter très cher. Gaël aussi qui était bien au large. Attention, il y avait un bel engagement pour le suiveur. Et ça tarde à venir. Et ben voilà, le one more time. Ai, opa!
Ó B, só uma coisa, vai ver só os pneus. B, uma pessoa que quer andar à cão, não dá 2 voltas, mano. Atrás dela já tipo, literalmente estava sem pneu, mano. Esquece. E eu digo já, mas apanhei lá uma parte, quando era a descer, que eu imagina, perdi completamente a visão. Não sei se era eu que estava errado ou ela que estava errada, não faço ideia. Ela fez a linha interior cá em cima. E tu ao ires atrás, metes-te no meio do fundo. Pois. E eu, quando vi, estava no sítio mais ou menos correto, depois ela transiciona e eu, a traseira não vai para ali, mano, pá, está a fundo. Mas, one more time, para o top 32. Acho que vamos ter pneus suficientes para o fim de semana. É o que é, c'est pas bien, vamos embora. C'était donc une intervention assez longue déjà pour évacuer la voiture et retirer les différents débris de pneus et de carrosserie sur la piste. On repart ici et c'est donc le One More Time qui débute entre Polo Rocha et Gaël Maillet. On n'a pas réussi à les départager tout à l'heure. Est-ce qu'on va pouvoir le faire ici ? Alors Polo Rocha, regardez, il a déjà un petit peu de distance. Gaël qui tente vraiment de faire de son mieux derrière en tant que suiveuse. Oh là, attends, j'ai cru qu'il y avait un débris. C'est peut-être un effet d'optique. Attention, Gaël, qui est arrivée à chaque fois, mais elle arrive à... Il y a une erreur. J'allais dire qu'elle arrive toujours avec énormément de vitesse dans le toboggan. Ça, c'est le cas, mais là, malheureusement, il y avait peut-être un peu trop de vitesse. Allez, ça y est, on repart. Et encore une fois, vous voyez, hein, le leader plutôt la leaduse, qui vraiment cherche à tout de suite faire crisser les pneus. La proximité, regardez ici, trouvée par Polo Rocha. La ligne est intéressante là pour Gaël. Bien appliqué. Attention à ne pas se faire surprendre de nouveau dans la redescente. Beaucoup d'engagement. On est un peu à l'intérieur pour Gaël, mais ça passe bien cette fois-ci. Polo Rocha légèrement distancé, hein. Elle a fait le trou, Gaël. Elle a réussi à creuser l'écart. Ça se confirme encore une fois, beaucoup d'engagement de sa part. Alors, eh bien oui, Polo Rocha qui s'impose. Olha, sabes o que eu tenho a dizer? É que isto está tudo muito bonito, ganhámos, fixe, parabéns, mas foi uma volta de merda. Merda, tanto a lead como a chase. E digo já, eu não vou culpar o material porque eu consigo fazer melhor que já fizemos com este carro, mas esperem só até as modificações todas que vêm aí, sequencial, diferencial, tudo e mais alguma coisa, e aí sim, fica de olho. Achas que a gente vai desistir por aqui? Não, mas vamos melhorar bem mais aquilo que a gente vai fazer. E isto, metade das coisas e os erros que eu faço, tanto em lead como em chase, em lead então porque a pessoa vai mais certinho, mas em chase garantidamente vai ser resolvido com as modificações que vamos fazer ao carro. E acredita, pois aí fica de olhinho porque de qualquer maneira ganhamos. Estamos felizes, mas ao mesmo tempo eu não estou feliz. E de qualquer maneira digo já, se vocês viram a filmagem dentro do carro, eu não sei como é que salvei aquilo do muro, mas salvei.
Prontos, agora vamos esperar que as batalhas passem, depois temos a Grid Wall, onde a gente vai estar lá com a malta toda, etc. É sempre fixe e pronto, já falo com vocês. Ora bem, estamos agora a ir para a Grid Wall, como é óbvio, sempre que a nossa bandeirinha de fora, não dá para ver, mas pronto, está ali sempre a representar, pela pista fora, e é isso, estamos no top 16. Olha, vai cair este. Aquela nova trotinete vai fazer estragos. E é isso. Seguimos. Só por aí. Só gente. Bandeirinha sempre representa. Oh. Maltinha com bom gosto. Oh. Maltinha com bom gosto. Obrigado. Ninguém é bom. Ninguém é bom. Dia 1 terminado, top 16 concluído. Como eu disse inicialmente, não foi daquelas vitórias que uma pessoa quer ganhar, porque uma pessoa quer ganhar tipo pum, mas teve de ser, já me explicaram, aqui só há um One More Time e se comparares lead por lead, chase por chase, pronto, eu ganhei. E é isso, pá, amanhã vamos com tudo, vamos no top 16 contra um rapaz no qual eu estou a batalhar o primeiro lugar da Rookie e ele tem mais 40 pontos do que eu ou 60 pontos do que eu, algo do género, por isso olha, até amanhã, vamos com tudo. Nem vai ser bom e olha, você já sabe o resultado, eu não, e então, olha, vou comer qualquer coisa, descansar e amanhã a gente já fala, até já. Bom dia, olha para isto, não há condições, está a chover a potes. Eu acho que esta última prova vai ser interessante, porque a pista é desafiadora, com esta chuva e com um montante de pneu que já está na pista de ontem. Olha, vou agora para a minha sessão de treinos e vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Siga! Mas que tempo de bosta, Jesus, mas certamente vocês viram, foi a única volta que eu consegui dar, não deu para dar mais e o carro está a tracionar fixe, nós fizemos uns ajustes na suspensão, metemos literalmente 5 pontinhos mais soft na frente e o máximo que desce de soft atrás, estamos com pressão de pneus para aí tipo um 2, algo do género, estamos com o Gestino Max 225, aqui só se pode utilizar até 245. Pá, o carro está a tracionar fixe, é tipo só com menos velocidade, como é óbvio. Pá, olha, vamos com tudo, é o que é, não temos nada a perder, temos tudo a ganhar. Siga para bingo, está fixe, graças à ABC Racing certamente que está a ajudar muito, mas muito, este carro a tracionar como está nestas condições, por isso olha, sem dúvida alguma, muito obrigado mesmo, claro que vocês precisam de coisa, está tudo na descrição. Agora é esperar pela nossa vez e siga para o top 16. Vambora! Polo Rocha et Elio Suras, tout simplement deux hommes extrêmement bien placés au classement général et aussi au classement rookie, deux pilotes rookies qui peuvent aller chercher cette première place dans ce classement. Ça y est, on s'élance, le pilote portugais est donc en leader et derrière on a Elio Suras en suiveur qui ne veut pas trop se faire distancer. Regarde, il est quasiment à la hauteur de son aile juste après le déclenchement. On est déjà sur la partie haute de cette première partie du tracé. On va maintenant s'atteler à redescendre. La ligne est bien à l'extérieur, en tout cas je sens pas mal de rigueur, hein. J'ai l'impression des deux hommes pour tenter de bien se porter et bien prendre la hauteur zone. On est déjà voilà, sur la phase de redescente. Maintenant tenter de bien conditionner ses clips avant de sauter sur le virage du Rosier. Bien se porter à l'intérieur et pas mal vraiment ce que fait derrière. Ouais, la proximité justement de Elio Suras qui va se jeter sur la ligne pour tenter de rester le plus proche possible.
On tire le frein à main, ça a beaucoup moins d'influence. On fait les gaz, ça a beaucoup moins d'influence. Donc on a une voiture moins réactive. Helio Suras, ce matin, je passais dans son stand. C'était compliqué, il y avait des problèmes électriques sur la voiture. Je suis content de voir que l'équipe a réussi à faire fonctionner cette voiture. Elle fonctionne très bien visiblement. On a des beaux angles là. Voilà, c'est beau la transition. En lead. Regarde la transition justement de Polo Rocha là derrière. Il était quasiment à la hauteur à gauche, belle transition, il était quasiment à la hauteur après à droite. Maintenant, transition rattrapage, il était enfermé, il s'en est sorti. Elio qui joue avec les limites, Elio attention derrière Polo Rocha et qui a failli peut-être se faire légèrement enfermer. On essaye chacun de se démarquer comme on peut, ne pas commettre trop d'erreurs, ça va jouer à des détails cette battle clairement. Le niveau est vraiment élevé pour ces deux pilotes rookies en catégorie. Ouais, et bah pour l'instant, il n'y a pas de jugement. Ah si, peut-être. Ah, le one more time. C'était envisageable. Ora bem, vou ser muito honesto. Não sei como é que ele anda atrás de mim, eu não vi one more time. Pá, a Chase eu acho que podia fazer ali umas coisinhas melhores e vamos só trocar pneus e seguir para vir. Sa saison, son classement saison, sa compétition et puis la bataille rookie contre Helio Suras à l'écran qui fait son one more time avec Polo Rocha. Ouais. Donc là il va laisser une chance à Helio Suras de remporter le challenge by Jacob Sport pour le 2JZ. Helio Suras repart en suiveur, on l'a sous les yeux avec Paolo Rocha. Paolo Rocha, wow, très impliqué encore. Le mur pas loin, hein. Le mur pas loin pour le leader, Mika impressionnant. Et Elio qui est déjà aussi en train de redescendre et qui regarde, revient en sortie justement du toboggan. Et ils vont se jeter maintenant tranquillement et de manière assidue dans le virage rosier en enchaînant les différents clips. Regarde comment il court-circuite Elio pour revenir. Mais la ligne est belle, il y a de la vitesse pour le leader, hein. C'est beau ce que fait le leader. La ligne était moins bonne, Elio a eu la ligne sur la fin. Donc voilà, on a un run super engagé de Paolo. Super présent et très représentatif du drift français. On a une bonne pensée pour vous aussi. Merci pour votre fidélité. C'est reparti. Helio Suras donne le ton. Paolo Rocha veut l'éliminer aussi. Et regarde, on est justement en train de remonter maintenant. On va venir peut-être lécher le mur légèrement pour Helio. En tout cas, on prend bien la hauteur zone, un peu moins pour justement Rocha juste derrière. Il faut essayer de faire de même. Il essaye, regarde, de revenir jusqu'ici. La ligne est intéressante aussi pour le leader, assez fluide pour l'instant. Et ici, Polo Rocha doit tenter peut-être de revenir. Il a la synchro assez bien faite. Et le dive, attention, bien emmener suffisamment de vitesse pour bien ressortir. Intéressant, vraiment aussi cette fin de battle entre eux.
Michel va rejoindre l'échelon supérieur. C'est Polo Rocha qui exulte de joie à l'annonce des 3 juges et du verdict qu'il envoie. Et alors là, quel bouleversement! On a en l'espace de quelques minutes Medo et Helios Uras qui sont éliminés. 2 hommes qui ont vraiment montré de très belles choses depuis le début de la saison. Les 2, 3e et 4e au général. On a les 4 premiers, même les 5 premiers qui ont été éliminés. Estamos no top 8, temos de ser rápidos, temos de nos despachar, temos de ir. Por isso, siga para Les mim. Polo Rocha, Fabien Tisserand, on monte en intensité encore un peu plus. Est-ce que Polo Rocha peut venir chercher un nouveau top 4? Est-ce que Fabien Tisserand peut s'y hisser pour la toute première fois cette saison et en carrière ici au CFD? Premier élément de réponse maintenant. Allez, on est en caméra drone. Encore une fois assez proche dès le départ pour Fabien Tisserand en tant que suiveur. Regardez tout de suite, j'ai l'impression bien synchroniser les 2 hommes. Il veut lui mettre la pression, là, Fabien Tisserand, se porter le plus proche possible. On creuse légèrement l'écart avec l'effet accordéon en redescente pour Polo Rocha. Le pilote portugais tient sa ligne. Fabien Tisserand est juste dans son sillage. Regardez, encore une fois, il se jette ici. Fabien Tisserand. Et regardez le dive. Il veut vraiment lui mettre la pression, imperturbable Polo Rocha. Oh là là, l'angle mis par le suiveur sur la fin. Attention à ne pas être trop déstabilisé, on sait. Et la portière ouverte jusqu'au bout pour Polo Rocha qui prend un peu d'air frais avant de retourner au combat. Fabien Tisserand en leader, Polo Rocha en suiveur. On a déclenché, regardez tout de suite de la synchro entre les deux. Polo Rocha vraiment proche là aussi. La ligne, il faut bien la tenir, bien déclencher, bien transitionner de clip et en outer zone pour le leader Fabien. Et on descend désormais. C'est beau encore une fois, c'est fluide entre les 2 hommes. Il y a un peu plus de distance ici, mais c'est beau. On a creusé l'écart pour Fabien, vraiment assez impressionnant. Tenter de faire un dive pour Polo, même s'il est vraiment très loin. Attention à bien respecter les limites qu'on exploite au maximum pour les 2 hommes. Polo Rocha, Fabien Tisserand, c'est Polo Rocha qui poursuit et qui intègre une nouvelle fois le top 4, 2e fois d'affilée. Fin de parcours pour Fabien Tisserand qui signe là aussi une très belle performance cette saison et encore une fois ici à Charade. Il s'arrête, mais vraiment 2 hommes qui nous ont montré de belles choses. Billy, qu'est-ce qui a fait la différence ici? Boa! Vambora! Opa, nem sei o que dizer. Parabéns, pá. Obrigado, mano. Nada. Nem sei o que dizer. Nem sei com quem é que vamos, com quem é que não vamos. Desliga isso. Vamos só fazer acontecer, vamos indo. Que sonho de fim de semana. Il avait échoué au pied du podium face à Xavier Diebol. Et bien voilà,
On est déjà dans le top 4, mon très cher Mika. Polo Rocha, à côté de David Meunier, anticipation d'ailleurs du dernier cité. Et ça y est, on s'élance. Attention à ne pas gêner son leader, hein, tout de même au moment de déclencher. Ça y est, on est véritablement parti. Polo Rocha, le portugais, est en leader. On va chercher vraiment les limites de piste, Mika, j'ai l'impression. Et regarde ici David Meunier, peut-être aussi la proximité. C'est Oui. la guerre ici. Ah, on à est en Charade. top 4 cette fois-ci. Attention Oh, David, on se fait pas surprendre à attention l'intérieur. David, à ne pas être trop gourmand. Et Paolo Rocha très généreux sur ses lignes, hein, très extérieur. On joue avec les extérieurs de piste, c'est remarquable. Oh, c'est dur, là c'est dur ce qui se passe derrière pour David qui, on sent, il a les armes pour aller se battre, mais c'est pas simple dans ces conditions de véritablement les appliquer. Allez, bien ressortir pour les deux hommes et au moins bien terminer sur ce premier passage qu'on va vite redécouvrir, on l'espère. Paolo Rocha va s'emparer du titre rookie et donc avec à la clé le 2JZ Jacob Sport. Incroyable, attendons, et ça y est, on est reparti. Et là, on va voir s'il peut se maintenir assez proche lui aussi, sans trop se faire avoir peut-être derrière Rocha. Regardez David Meunier qui lui aussi, attention Polo Rocha, qui nous fait, j'ai l'impression, la même chose que David Meunier au premier passage. On va peut-être le revoir juste après. David Meunier, en tout cas pour l'instant, la ligne est un peu plus fluide que tout à l'heure, quand même bien à l'extérieur, très à l'intérieur là tout de même. Elle est bien transitionnée vers les clips justement, comme tu le disais, au milieu de cette ligne droite on a créé des virages, et ici on transitionne déjà sur la fin, l'écart se creuse entre les deux hommes, pas simple, hein. Vraiment pas simple à ce passage pour les deux. Et le verdict tombe. Il ne sait pas encore probablement Polo Rocha. Il est en grande finale. Polo Rocha, il est champion rookie, il ne le sait pas encore, mais il va se battre dans quelques instants pour la victoire ici à Charade dans des conditions dantesques. David Meunier, le parcours n'est pas terminé. Oui, il est battu ici par Polo Rocha, mais lui va jouer aussi le podium, Billy. É mesmo para a janelinha. É por isso que andamos a lutar, é por isso que tens feito esforço que tens feito. O que é que tens mais a acrescentar? Obrigado a toda a gente que nos apoia. É estúpido. Tipo, quando a gente estava há 3 anos atrás e onde a gente está agora, como isto tudo começou, como está a acabar, nem sempre é como começa, é como acaba. Vamos à luta agora. Meu amor, desculpa a interrupção. Somos campeões rookie, vai falando! Não! Somos campeões rookie, filho! Vamos embora! Vamos embora. Merci beaucoup Billy. On se tourne maintenant, Mika, sur la finale. La grande finale. La finale Paolo ici à Rocha, à Charade. gauche. C'est le moment de se départager sur ce premier passage. Et ça y est, on déclenche Mika. On envoie pour le pilote portugais qui est donc en leader. Loïc Rigoni est juste derrière en suiveur. Les transitions sont synchro pour l'instant. Bien venir prendre la hauteur zone comme c'est le cas pour le leader. Mais on à quand même un petit rattrape peu de la distance distance. du mur. Oui, effectivement, Mika, tu as raison. On rattrape ici.
On rattrape la distance, Loïc Rigoni hein, qui accusait un petit peu le coup au début du run, mais maintenant qui remonte sur son leader. Hein. Il faut aussi travailler la ligne, hein. Il faut rester propre. Les transitions synchro. On s'attaque sur ce dernier virage, on attaque à l'intérieur. Paulo Rocha laisse la porte ouverte pour Loïc. Il saisit l'occasion instantanément. Et sur la finish line. S'élance les deux hommes, le déclenchement est fait par Loïc Rigoni, il y a un petit peu de distance, il va falloir revenir pour le pilote portugais et je pense qu'il s'y emploie, oui il est en train de revenir, regardez ici la synchronisation, ça c'est beau là ce qu'on voit, il faut venir lécher le mur sur la hauteur zone, avoir la ligne la plus parfaite possible Loïc, parce que derrière le pilote portugais il fait vraiment la différence, peut-être, attention, il faut encore venir à bout de ces 850 mètres ici à Charade, l'écart se creuse un petit peu, effet accordéon qui se fait ressentir. Là, il y a de l'écart, tentez de revenir peut-être ici au dive bomb, ne pas non plus prendre trop de risques, mais c'est une grande finale ici à Charade, et sur la finish line c'est terminé, enfin peut-être, sait-on jamais. Et nous trois juges ont un verdict. Est-ce que c'est un one more time? Est-ce que nous avons un vainqueur? C'est Paulo Rocha! Paulo Rocha remporte la catégorie pro ici à Charade. Le pilote portugais s'impose, première victoire pour lui dans cette saison 2025. Pleine de découvertes ici au CFD. Et on imagine les larmes sous ce casque qui doivent maintenant couler à flot. Et Loïc Rigoni, quelle belle grande finale pour lui. Regardez l'image, ah, ça on adore. Billy, on savoure ces images et en même temps, on attend tes explications, vos explications par rapport à votre verdict sur le grand vainqueur. O que é que tens a dizer? Olha, não digo nada, só volto. Deixa-me respirar, já falo. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements à Paulo Rocha. Vamos! Il est le grand vainqueur de cette ultime manche. Vambora! Félicitations messieurs. Anda da perna, anda da perna! Du championnat en arrivant ici à Charade. Et là, il termine à la première marche du classement rookie. Paulo Rocha, messieurs dames! Félicitations! Vamos! Deuxième place, Paulo Rocha, messieurs dames! Ah ouais, bravo! Félicitations! La deuxième place au général, le trophée du team sénateur qui lui est remis.
Bem, como é que vou terminar isto? Nem sei o que dizer, não sei o que transmitir, só sei que nós vemos com um objetivo, e isto está mencionado no vídeo anterior, foi mencionado neste vídeo também, certamente vocês já sabem os desfechos deste vídeo desde o início, eu não sei descobrir conforme as coisas foram desenrolando. Ora bem, resumindo e concluindo, primeiro nesta prova, primeiro na classe rookie e segundo no campeonato francês, ou seja, começou tudo torto, tudo a não bater certo, com stresses no carro, fazer milhares de quilómetros só para vir aqui passear basicamente e dar umas voltinhas no carro, até ao fim e cá estamos nós a festejar isto aqui. Por isso, nem sempre tudo que começa mal, acaba mal, ou seja, não é como começa, é como acaba, e aquilo que diz no carro, aquilo que a gente sempre transmitiu desde o início do ano, que é from nothing to something. E sim, a gente começou como nada, se fores a ver as coisas há 3, 4 anos atrás, eram o que eram, e agora estamos aqui a representar, a fazer aquilo que a gente gosta e a ganhar, que esse sim é o principal objetivo disto tudo. Eu não sei se vou tirar mais alguma coisa neste vídeo quando eu estiver a editar ou depois de editar, não faço a mínima ideia, se calhar vai ser um vídeo à parte só falar das coisas mais específicas. Quero só agradecer a toda a gente, a todos estes malucos que estão aqui comigo, o Renato, o Cristiano, o Faísca também tem vindo connosco, o Brites que está ruidinho, que adorava cá estar, mas infelizmente derivado ao trabalho não pode cá estar, e toda a gente que está em Portugal a apoiar-me, que o meu telemóvel literalmente tem estado inundado. A todos vocês que mandaram mensagens no Instagram, eu tenho milhares de mensagens, sem exagero, milhares de mensagens para abrir, e quero agradecer a toda a gente que está aí a apoiar, quero agradecer mesmo do fundo do coração a todos vocês, porque é graças a todos vocês que isto acontece, e claro, a todos os nossos patrocinadores que nos apoiaram, sempre acreditaram em nós e acreditam em nós para fazer coisas acontecer. Por isso, para já, vou ficar por aqui, deixa o teu like, comenta, partilha, subscreve se ainda não és inscrito, ativa o sininho para não perderes um vídeo e siga para bingo, temos 1400 km pela frente, mais ou menos, pá, mais coisa, menos coisa. E é isso, tchauzinho, obrigadão.